ओम श्री कालिका नमः ओम ह्रीं तारादेव्याय नमः ओम नमः कामाख्या देवी ओम चरणेति पुष्पाय नमः ओम नमः माता चरणेति पुष्पाय नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः सुसलावासिनी जगज्जननी मादेवी मां चरणेति पुष्पाय नमः ओम श्री कालिका नमः ओम ह्रीं तारादेव्याय नमः ओम नमः देवी मां जगज्जननी मां जय मां जय गुरु जय बामतारा जय मा तारा जय मा कामाख्या देवी माय जय। नमस्कार आमी बामानाथ तांत्रिक एवं सामने 22 तारीख शनिवार आमादेर मायेर अम्बरपति शुरू होच्छे एवं सकाल 8टा 46 एवं 22 24 25 एवं अम्बरपति छाड़बे 9टा 7 एवं जारा मायेर आराधना करें जारा मायेर पूजा पाठ करें जारा माके भक्ति श्रद्धा करें एवं जारा अम्बरपति पालेन तादेरके एकटा कथा बोली आपनारा तो अनेक किछु जानेन ना बा बोझेन ना को जे कोनो व्यक्ति माने आमादेर जेमन बोले बसुमती मा माटिते पा राखते नेই এবং অতটা সব মানুষ মানে পালতে পারে না যারা পাড়া গ্রাম আছে যারা এই বিষয়গুলো অতটা মানতে পারে না তার জন্য একটা মন্ত্র আপনারা বলে বসুমতির পা দেবেন। মন্ত্রটা হচ্ছে মায়ের কাছে মানে ক্ষমা পাত্রে। এই মন্ত্রটা হচ্ছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মৃত্যুকে বিদিয়ে বসুমতির দিলাম পা আজকের 8 দিন 8 পর রক্ষা করবেন বসুমতি মা কার দোয়ায় মা কামাখ্যার দোয়ায়। এই কথাটা বলে আপনি ডান পাটা মাটিতে রাখবেন তাহলে মা এবং বসুমতি মা এবং কামাখ্যা মা আপনাকে ক্ষমা করবে। যাই হোক সবাই জানে না এই বিষয়গুলো তা আমি একটা মায়ের সাধক মানুষ আমি যেটুকু জানি বাবা সেটুকুনি আমি বলছি আমি বেশি কিছু জানি না। যাই হোক আপনারা দয়া করে সকলে ভালো থাকবেন আপনারা সুখে থাকুন মায়ের কাছে এটুকু প্রার্থনা করি। জয় মা তারা জয় মা কামাখ্যা দেবী জয় মা উগ্রময়ী তারা জয় মা জয় মা কালী ওম তারা।